जे पाखान्दी महागुरु हिंसा माने महागुरु पाखान्दी सि बिनारता थांनि हिंसा माने कमेन्टआव आं सेका महागुरु तामखे पाखान्दी इंखा ब आबनि बिचार जों मारिनाय महागुरुनि जों ताबुक अन्नायनि बनो बिचारनाय हायका बनो माफ खालायमानो महागुरुनि जे दिनो याकुं रम्बै ब खमा सानिया sak पर्यन्त नरक जे दिनो शनिबार दिनो जे बनो कक सातानि बा ब प्रेस खालायतानि नरक जे थानाय नरकनि बसकाङाव जुदि महागुरुनि याकुं रम्बै खमा सानिया sak पर्यन्त माफ सानिया sak पर्यन्त जों ब्रनो याकारिया कारण जतन खुलुमखा आं महागुरु सेवा आश्रमनि आं महागुरु आंनि आश्रमनि भक्तगण तारपरे मिडिया संनो ताई रायजोनि भक्तरकनो आंनि बाइबुल जतन आं खुलुमखा कक्ट'बाहाय जों निउस नुखा जे कयेक दिन बिसिङाव जों निउस नुकमानि खरकसा ताखु चम्पकनगरनि TSR राइफेलमेन खालायनाय तरित देबरमा बिनि बिहिक बाय वालायो जे बिनि बिहिक बाय जे नखुङो गन्दगुलुंमानि आबनो तैब सम्पूर्ण चिनि आश्रम न बदु स्वरूप खालायखा आबनो तै बदु स्वरूप खालायमानि तै तिनि जों जे साइमान मानि आबनो जों रिप्लाइ रनाय पुइलां साना नायर बिनि बिहिक हामयाङै sok फाइमा सियर बिनि बुफायुं बाय फाइखा आनि आश्रम फाइखांखेनो बनो नायखा नाय हामरखा हामरमानि परे बरनि थांखा थांमानि परे आबनि 1 मास 2 मास हायके खलायै वाइसावाय नै बा टोटाल और 6-7 बार फाइखाना ब 1 बছর से कायखो आश्रम बाय ब जुगाजुग तंगमानि ब मोटामोटी 9 मास बा 10 मास रंनाय एंखे तरितले ब जुक्ति बाय ब ओ आश्रम न बेरै ब बिनि बिहिक न शिब बाय कायजाखा आनि संसार नस्त ओंखा नै ब सारा ताइ हनमाले बिनि बिहिक ओ आश्रम फाइना सिकाङो न बरनि नखुं अरय परयङै गुन्दगुलुंमानि जों खोनाखा आगा अजाय रगो थांमानि जों खोनाखा बिनि बिहिक ब काहामङै फाया हामियाङैनो फायु तरिले बाहायखेले ब बाहायखे नुखा जे ओ आश्रम शिब बाय बिनि बिहिक न कायरखा नै बकुनिया कुनु सन्देह खलायै बकुनिया कुनु ब बिनि सन्देह बाजन बाय काहामखे जों बाय जुक्ति नावै जोंनो सोंयावै बकुनिया कुनु ब आश्रम न दु स्वरूप खलायै आनि नखुं न नस्त खलायखा नै ब सारा बिनि बिहिक नि कक अनुसारे जों खोनाखा बिनि बिहिक अनेक बছরनि सिगांनि उनाव सातक पितक खालायजाक बसायबाय बरक मिलिया रुगिं जाक 10-15 বছর হয়তোবা 27 বছর ngै मानो बरक जे कायजांमानि आबोसि जोंनो आ कायजांमानि बिसिङोसे जोंनो सम्पूर्ण दुसरूप खालायै ब जोंनो दुस बेरै रखा बिनि बिहिक हामयाङै ब जे सावो आनि बिहिक न आं मारखेना हामजागो आनि बिहिक न आं मारखेना जाजागो आं बिहिक न माया नांगै सावो आसेक न ब बिहिक न माया नांखांखे और बिहिक थैते ngै फाइफुरु ब वाइसाजक जोंनो कन्टाक्ट दे खालायका हन ब जोंनो वाइसाजक जोंनो सोसंखा ब खुस दे नाखा नो ब बिहिक न आसेक न हामजाखांखे ब सत्य गतना न ब नायावै बिनि बिहिक नि काहिनी बिनि नखुंनि काहिनी तामो बिनि बिहिक तामोखा आश्रम तामोखा सत्य काहिनी न जाचाय खालायावै ब उल्टा कक सावै आश्रम न बदनाम खालायमानि आबो अनेक जाया जे ब न्यूज चैनल जे कक सामानि सम्पूर्ण मिथ्या ब तां हिनमाले बिनि बिहिक न काकना बागै लामा मालियाना आ लामा मायना बागै ब चिनि आश्रम न दुसरूप खलाय ब काकना बागै चेष्टा खलायमानि से आबो ताङै जे ब साखा ब सम्पूर्ण मिथ्या से ब और फाइमानि बिनि बिहिक जुगाजुग खलायमानि 1 बছর से पुरो नंखायो उंयाखौ आबो जे कलक दिन नि काहिनी सावै थौ आश्रम न बेरै रेखा बनु नुखा होन ब अर्जुन ठाकुर से साइमाया आबोसे अर्जुन ठाकुर आनि बिहिक थाङै शिब बाय कायजागो आनि संसार नस्त खलायका होन जों बनो हेल्प से खलायो बिनि बिहिक हामिया ngै न से जों हामरो बाहायकेले जोंनो दुस खलायखाबा तारपरे न्यूज चैनल हागे देशवासी न विभ्रांत खलायावै धर्म विरुद्ध कक सायावै सिगां जोंनो फोकास खलायावै ब जों बाय जुगाजुग खलायै गोजां के सावै आनो प्रश्न खलायै बनो आं उत्तर इमान खामुं गाहाम ककनो बिनि सत्य काहिनी बाबनो उद्घाटन खलायावै
bo birodi kok saka ashram ni birodi kok saka chini joto kisu je ashram je samung chole mani saiman mase khebo kahini chanamoi saire khabai da abo chacha ba aboni bagai ni tini media o phaika tarpore Tripura ni takhuk bukhuk rok jada bukung bara tongnai rok no ang sana nayo ang the ashram khlayo ang matai manmania ইচ্ছা কৃত ভাবে ধর্ম ন প্রচার খাইনা বাগৈ ধর্ম ন ক্রাক খাইনা বাগৈ হিন্দু ধর্ম ন ক্রাক খাই তি সাওই যারা হিন্দু ধর্ম তংনাই রকনো চারাই রকনো মাগানা যাই খাই হয়তো বা কেবো রাং 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 পয়সা করে রক তং বসাবতে রকনো অর পরে রই ধর্মনি সম্পর্কে জ্ঞান দান খাইনা বাগৈ আং যে চেষ্টা খাইমানি আহাই সেবলে আং মাতাই মানাই হাই অর থক থক লই আং মন্দির প্রতিষ্ঠা আশ্রম প্রতিষ্ঠা খাইমানিয়া haigede ong hunoi ang chesta khlainai manchi abo kuno oro samaj druhi tarpore dharma birodhi baini busa baini bihigno nosto khlaina bagai oro ashram khlaimania jodio ashram khlaima ba asek pal kotoma ang bhul khlaimano a bhul সংশোধন ungna bagai ang hajar bar grohon khlayo kintu direct ondokaro tir suroyawoi ang bai kontak khlai তারপর আনি ভুল দো নঙানো সাদি আং সংশোধন খালাইনি চেষ্টা খালাইনাই হাগেছে जों জনক এলান খালাই মাননানি প্লে ডাইরেক্ট নানো দুসরুপ খালাইকা ওয়ালাইনা বাগৈ সিনিয়া খবো আনো ডাইরেক্ট নো বইনি বুংফুকা আবহাই 응নিয়াতা ওকে আনি কক তো আং সানা নাই মানি বজে আনো দুসরুপ চিনি আশ্রম দুসরুপ খালাইকা শিব বাই কাইজাগু আং সংসার নষ্টংকা হনমানি আবো সম্পূর্ণ ভুল abo sanamai samasi kuno proman kari aboni ang bono sana nayo takhugno nini songsar thik ngthong ang boni ni chini jong boni ni songsar thik ngthong nei no nini bihigno sanamo nini bihigno u ashram ni bororo koi hamjagya nono koi segya nini bihig nini jagong tobu kintu nini nokhung nung sanamna ni chesta khlai di tarpore media bondhu songno bang sana nayo jongno simi sengyawoi bini nok ganda gandi tongnai bini charai takhuk bukno sengdi proman na di je sotti gotona bini আশ্রম থাংনা সিকাংদে অমহাই গতনা অংখা আবো বইবো ও সত্য গতনা ন বড় খুলো কই সানাই আসেক নানি ক জানো সিনে নাবলে সিংগ্রা আবো কাহিনী আং বাই জুরি তয়া যে বজ মতাই মানমারো বড় যে মতাই পুজি মানি আং ন বড় ন মতাই পুজিও আং ন বড় ন দীক্ষার ওই অর্ডার খালাই আবো কোনো প্রশ্ন করে আবো আং বাই কোনো কানেকশন করে অর বছর কাইসাং খা রুগিঙै ফাইমানি সনম তারপরে বিনি বিহিং সনম নো ওকে ফাইখা जोंनाय खा जाय खलायखा नगर हका वैसा उइसो फाइ रुगि नायना बागै 6-7 बार खाना 1 बছর बो फाइमानि आसेक्सि आवनि बेसि कोनो काहिनी करे जतनो नो खुलुंगा अर सि महागर सेवा आश्रमनि फैसा सेसु बदलनि जोंगै yang himnai kokno no singna phama kokno sotno sawano men kok ke mahogor boy malaya sinino ang wok satok sa phalta tipini yathe baija yak baija bohok sada pai sada sarab rokni unti sukarongni yang kije mise biti holoi charo obo hamrika ko mano apni poranga ke apno samani poranga ke men gotna sai thanai thajing na keno gabdiwo ani kumui to moini pesa थांमोन बुफा बसा बलायलायनाय बोस्लानि जासि तामक थांमोजा यां दिनो हासाल रुगिनाय फेमिनि खैबा थागरादि आन गथ तामजों थांका कांगो साखा थांकांके सनि फुजा किसारिसिदि कुमै तेबु बिरमान लायनि कानो याक मासासे याक जय थांमाबा नैगे बबो दिनो जनायबा शनिबारनि थारिखआव ठीक बत्ता कम्पाय कांगे मतायरै संलायखाया जाखिनि इरना बुरखैनो सिना आदां अर' आनो सगयनि खोनावैनो बिनि बसाला संनो बजामारि संनो खलायनि निन थागन नायफैग्रादि जे थांखांखां तिपरा रखा सोफा सियारि रखांखाय आं तासु जरख्लाय कापखा टाइमनिनो आं साय कापखांके सारिगाव सगयखां सत्तखौनो सानाय आं बाजि सायनाया सयकेनो ताबो सुनम फानो सिनिया सुनम सिनिया मनसनो सिनिया इगेंके साबो नि आदांनो संकना आनत लांनायनो ता इके उजाय इको नक थाङै बिहि न साइके उजाय फाइबो आन बिसमिके सुबजागोन
फाइले क्या सुबह रहा का थोपरा दी रहा का बीती तो तीनी लोगी करे खोले होले पसरी दुकान मुझसे पाए ना कुमो ये सकाएं के आदि ना है कि ना फाइ नहीं टाइम नहीं ना का बीती बार इतला में थांका तय सुकुमार नो बो सुबह आकोई काफी तेवाचा सुकुमार ना 3 बार काना नांगो सुकुमार ना थांग पर उनके ना बीनी बस आया बो बीती रे बाई क्या बस हाय हम काने छाव अब बाइंग नहीं तो सुनो बुमा के आनी बस हा मनुस तांगे बखनाय राजांनिया ककई इच्छा हिंगरादी आंकां कोइचा तो ती मनै दङ ताहिन थाना बेनि नगो नांखतो फुदरो नि हाया तो बै बुमानिया ककई इच्छा हिंगरादी थांगाय नै केंगे आनी सरियो हाम पुपराजा टंका तामजन काबो ना भगवान शक्ति रेका ना आनु बुगो मताइरं दा शक्ति रेका साइस माने का आं किसे मखमरो खनाय माने खलंथाय हायके न होके साइखना रेका बाय नि निसरायबा खलंथाय हाके सिब्रक मानथ्रों टंका सोंनिनाय लानि गेगे बन मुते मानजाखा इ जिराय बर मान दं तुको पर तामजों सिनाय दैसा दा तामजों सामान गां तांनाय बन खलंथायनो सिपि नु टंटंता आं नायबुना बा हाजार साबायनो मोनिकेले कंकरि फैजा असक सिबं नगो आनी गथना के आं फाइनालि सेका दुगला मंगो तै सानफोरखौ मुते माने का हाया बाय खालि थाइसा पेनो बातास लेपसा पेनो ओय मताइना आदि सिख्लाय थइनाय कि बनु खना तो बनु कि बो आनी फोन नम्बर बो ककै कलांनि हिया बनु बां तो बिया सोनो मानो बां सिनिया सत्त गथनो साइखना जे आं जे बिथि बेराय ओय मुनसुनो हामरेना हने जे आं सासुं बुनु बेरिया आं निचिनो थुइमे जायमेया दलबाय दंग तिपना आनी बखा कासे खेब खेबङै थाङो बलंनि जाब्रा पेनु दं बब्रा पेनखौ आं तामजों बिथि हाके सिलसिनि ओय साक हलो साक सुनामो आं बसरे जगानि बिथि पायो उल्टा कि अमा हाय बहक साजगे जिगो सा सरिङै थाङो बहक पेटवा थाङो बन आङा बाहेर बसारो हामरो पाइसनि रुगबो आबा हाके नां बिथि सारो सादा सरामनो हाके न सारो आ के पेरालाइसिस डक्टर तंग आबरमो बिथि रो के ते कैसे को नो सानो सुतु पेरालाइसिस मिया যত তো রোগী না আং মানসা আং চেষ্টা খায় গেলে অর তামুইলে সুনম নি বসাই যে তরি বাবু সুন কল সিলসানা ক্লাই খেবা বল 100 বার 70 বার বড় নাই মান কামসন বিনি বিহিক অর ফাই হামু সুন শেষ ফেন জিমু সিন শেষ গরু ফেন বল শেষ সিসকতা বিনি বিহিনি লাংমা যত তন্য সিন শেষ বদল যতনো সবু যতনো তুই পড়া খার ওই বন মালিশ খাইয়ে असुजर आश्रम नितिसिम आश्रम ताम दोस लाइका जे समय बो तो साजा शिबनो उस्तारनाय लाठिरेनाय बो और फाइ ओ शिब लेंगरनो दिसा लाठि फैनायनि अधिकार दं जाता आंनि मनेव खे बो ककजार मा हाय आं मा कजार सिनाय जदि न स्वयं मताय करे कांके जतनो आं खुलुमै साव नुरु मिडिया रो खुलुमै या खुलुमै 100 बार आं बिनि याखं कलाय खुलुमनानि गोसो आं तरि बाबुनो बतांगै सियावै बुसियावै ओ सामुनो तांखा बो एकजना साखिरि खाय दङ बो लेखा परा दङ नि साखिरि मानबे लेखा परा गरै बिनि साखौ कोन अर्थ गरै नागो बतिनि साखिरि मानो अबजग तो गरै बिनि बिहिनो असुजरा कक बानोबो साइबा सिना आसनो गो बेमान खायकेबा जे अब हायदा सको मानो रुगि दङ मासापेन मा हाय कबरा सिमै गरै असे हिमै गरै कांके बो जे डॉक्टर थांसा हामनि आता बो बलंनि जाब्रा बबर बे हामना अधिकार दं जे संसारे हामरे मन ना अपराध का देसो जे बरो आनि मखां नक्त आं लुक्तायनो आनि बुं का आसल बुं के पुनरामसि तो बो गाबरदि पाराओ बि बरो बुं मा मानि लुक्ताय साका आनो देसो जे सिनिनाय जे आश्रम फाइजे रुगि नागरि थानाय गुरु जे शक्ति रोय गुरुजों मा जे गाइड रोय जे रुगि हामरेनाय बरो आन कमन फ्लाइट आं अबनो सानो तरि बाबुनो अकनो किफिलिर नांथों बो आश्रम फाइनै सिबलाखि होय फनो पाइनांथों बिनि बिहि काजों मनो ते कायसे बरक सावान आं असनो सावै जतनो नखलो आनिले बनो खबगय असुके पाइप्ले आं बनो जलिमा करे दिफर जराने नरक मीडिया रंग हामबाय दङ ताय आनि गुरुनाव खुलुमो ताय नाय दंनाय जत खाबांनाय लोगोसं ताय ओ सारा त्रिपुरानि सारावालनि खाबांनाय लोगोसं ताय आनि साकसालाय सं जतनो आनि हामबाय दङ ताय
ani ma baboni saksalai song borokno ani khulumung jafaro tai oro tongnai ani ma baboni saman borokno ani khulumung jafaro kok khe hase tabuk sana kalai mani kok phai ni kok sana kalayo sini ashram ni bumungei kaisa youtube viral longmani abono tui sana kalai kha kaisa borok bo समाजना हामजाकनाय समाजनि बागै सामं दांनाय समाजना हामजागै समाजनि बागै सामं दांनायले बमते हायके हामिया कक साइमान बो बाहाय जेता समाजना हामजाकनाय बो बाहाय जेता समाज प्रेमिक ओं जों बो बाहाय समाजना हामजागैनो दिनै जों आश्रम संसावो जन कल्याण खालायनो बागै बोसाबतिनो जाय खालायनो बागैनो जोंबो आश्रम संसावो बरकना हामजाकनानि लामा कायसाया गोबां मानो लामा दङ o lama bumok ketar bumok kebai sai nana nango bo siawai tini ashram ni bumongai botnam khalaimani abono bo je kok samani boni kok kifili nana ni ongthong tini khnani bisingi abono tori babono ang অনুরোধ খালাইও বা বনি yakung romai khulumo bo tini sianu gyakare Arjun Thakur ashram ni bumongai bo tini hamia samani o boni kokno bo kifili na phainani ongthong tini bono khobor kajarjak bo o jaga sopaya bo phainai sini bos kangono boni kok samani bo gifili nana ne ongthong tai kaisa bo saw poilano boni bihingno oroshi baikai hane ashuk sicho tongo gobangma amti hai kok khanaya ini tori hugo amti hai kok khnawo hajar hajar o tripura wo gobangma mondir tongo o jaga mondir chimiya santikala ashram tongo joyguru ashram tongo gobangma ashram tongo o jaga wo bude motai bai borok na kai bo ani proshno ni uttor mara nai tai ang norok media rong no bo ang ani khapang ni hambaya pharo ba khulumung ya phari ang norok no sanai je norok tori babu no singmani bumti hai matai songsar no seka norok bu gubai gubai siboi jasai khlai singdi bono ang okok nang norok no bo sanam jungbu je norok siawoi tini tori babu no logeroi boni kok no manjuoi bono logeroi samani bagai je oroshi bai kayo bihigno sajogoi gujogoi kayo botarigo kai toma baro kai fro sabotong tori detong na boni buma tong na boni bufa tong na boni choido gusti tong oro sabotong bonude nukha sidisika simasike bo ashram ni bumungi botnam ramani bo abo sapainani ungtheng tai kaisa ko sawo o jaga ta thangdi bohok sake doctor thangdi hamya ungthe doctor thangdi je upukar manai bo kono din bogoi maya bukhani hamjak ma senango mataina hamjaknani বিশ্বাস khnainani bo tini kaisa samajna hamjaknai samaj premik bo boni dress kankhe bo boni jebotui thai boni elem tukhe bo boni desna hamjaknale bo rokha khlaina musugunale boni dress ni সম্মান nargnale जों boktorok mati haino जों chini guru ni সম্মান जों narknai ba chini mataini সম্মান chini ashram ni সম্মান जों nargai thangnai saga langma tongsak जों lorai khlainai je borok ashram ni bumungai hamya sanai जों lorai khlainai ba जों bosgang mukha mukhi जों abono salainani bagai जों prostut tongo dai kaisa kok bo saka bo mataina lathi ranai bismas sabai ranai manjakhe kasuknai umtei hai kok samani tai bo tongo gobang ma kok norok to o jaga media rok borok no gobang ma kok singka toma bono kok singka ba bo kok ni utorkha amo kok to जों bukhanaka gangke bono je bo kok samani a kok ni jawab bor phainani ungtheng ba bo je kok samani boni kok tisainani ungtheng boni sagotini motaini langma gori hingke bo bahike thangai tong bo bahike samajna hamja boni bihik hai ang bo kaisa brai sago thui ganang langma ganang sago gin butongnai সহ্য বুতংনাই দৈর্য বুতংনাই শান্তি বুনাঙ্গ বরক থাঙাই তংনা বাগৈ সুখ বুনাঙ্গ বরংনি জীবন দুঃখ বুতং কষ্ট বুতং ফাইফান কাইসা সীমা নাঙ্গো বতিনি কাইসা বসাই চলা যদি বন আসুকনো আনি বरै হनै হামজাগৈ তংখলাই বা বৈদ খলাই তংখলাই বতিনি বনি বিহি ও জায়গা আশ্রম ফাইমানি 9-10 মাস ইনখানা 1 বছর সাসি গায়া salsa phano ani buri o ashram thango hanai bo o ashram se phayakho bo ashram ni mohima se siakho ashram ni motai sinugia kho bo bumti hake oma hake kok saiman kha to tori babu bo je jaga phano tongthong
tini khanani bisingni no phainai bo je kok samani o kokno bo kifili nanani unthung ang abono bono অনুরোধ khlayo bo gobang man kok saka jaya kok saka jebo ongya bono ongrei saka abo jaya bo aboni jawab maro phainai tori babu boni je phaina aboni jawab maro phainai karon bono media wo press khlaika bono media wo saka bono okok tisainanani unthung ang abo অনুরোধ khlayo ragbaya maya mamata bai bona ang hamjang mangbai tori babu nang jiao phano tongthong nana ang barbar request khlayo nang je kok samani okok no nang kesang kuti bai nang ni kok no nang khoma sanai matai ni thani অনুরোধ khlai nang ni kok nang tisainanani unthong ar nang ni kok judi nang tisainaya amo soino hungke nang asramo phai nang proman maranai boni bihi bo সময়ও বসি বাই কাইজাখা bo mataina lathi renai usta renai bo gobang man kok ta saka amo to norok media rok bono sungka bo question khleka kintu sono to tini norok sungya sini je bo samani kokno muito man mane samase asu bo muito tongya tesa nafi kahke ba muito mano naimani jorawo karon jung khlema kariba jung muito kari boni bagai bos je kok bos namai samani tai kok kaisa saka pakhandi thane pakhandi sabono hon bo nijino pakhandi rangkhana boni bagai no bo buino bo sonde hokhlayo bo nije pakhandir ongya hangke buino ama hai sonde hokhlaya je borok kaham সত্যকারে bo satcha borok কোনো দিন buino bo sonde hokhlaya bo judi no tini bihigno hamjago boni bukha satcha bihigno maya dong hangke bo bihigno কোনো দিন bo sonde hokhlaigla boni bihig phaiga hangke oro jangba se dong bihik matai khulumai thanga hamna mujungboi kaboi matayo kelai nei sano ana hamai de sidi o jingjal ni sikak de hinai khulumai kaboi thango bosai salsa sik de phaine bono sungka salsa sik de phai bonai phaika torir babu bo haike sana ni jora wala bahike haike kok bano boi saimang khabo boni jawab nayo babono অনুরোধ khlayo je bo je kok samani akok no boro sainanani unthung যত ফাইনাই মহাগুরু সেবা আশ্রমে ভক্তরনো হামবাই তাই মিডিয়া বাইরনবো হামবাই কক তো বিশেষ সাথাই করে হাইফানো যেটা সায়া মাপানো সানানি বাদ্য মাংখা দামবাগিনকাই তরি দেবরমা মানা সংতাবো পোশাক দাক সমদা সিনিয়াকো বিভিন্ন সিনি সুগিয়া বনে বাগানানি সামুকাই ধর্মনি বিরুদ্ধে বা সমালোচনা খাইমা বা সম্পূর্ণ ইলিগেল ওই যদি সিনি মহাগুরু সেবা আশ্রমনি মন্দিরের বিরুদ্ধে সামান্য যদি রসায়নিক আঁকাই जों ধর্মনি বিরুদ্ধে বনো আইনত ব্যবস্থা বাগै কেসাপন থাংমান কারণ আবো সম্পূর্ণ হিন্দু ধর্মনি বিরুদ্ধে কক্সাও आं बिनि सत्रया बबानि सत्रया फानो बरबा बुल खलायो बाबु फानो मार्जना सानखाय मार्जना लाइमानो फाइ मार्जना सानते सखसायनान कगनो थाका जतना हाम नो बजेखे पानो महागुरु सेवा आश्रम माजरा बेरमान ब तिसाय नानानि बनि बना आं अनुरोध खायो ता बना हामया सायाखौ सायाखौ बबे एक सार्भिस खायो बे एक आइननि बर आइनाव बाहायगा लंघन खायो इ सामुनो तांमा इसिनि आश्रम तो कोनो अनलाइन खायानोले आश्रम विरुद्ध बाहायगा कक साथायो कुरियाबे जे आश्रम जे सिरमानि कगनो बा आबनो तिसाय गाने बांगै आं आसुन अनुरोध खायो आसुनु सावो जतनन खुलुमुया फारो जतनन हामबाया फारो आसुक साइनो आं कक माथागिरि रेडी रेडी खुलुमखा তিনি মহাগুরু সেবাশ্রম সোসাইটি ও সোসাইটিनि সেন্ট্রাল কমিটি नि পক্ষ থেকে নিরত্ন লামসগো তাই খুলমুয়াফারো যিনি ও মিডিয়া ককসাপ আসুক
थायो आसुकजाक सिनि महागुरुनो आनि कोटि कोटि खुलुमung याफारो ताई सिनर आसुकजाक दङो बसकांगो महागुरु सेवाश्रम सोसाइटी सेंट्रल कमिटिनि प्रेसिडेंट सिनि बरमगोनां सिनि अकरा सिनियर सिनि थागोनाबो खुलुमung याफारो ताई सिनर फाइसा पाइजाक महागुरु सेवाश्रमनि दैदुलजाक टेकाइसा आश्रम दैवान्दाल घरिया माता आश्रमनि सिनि आश्रमनि घरिया माता जिनबो आनि कोटि कोटि खुलुमung याफारजाबो ताई नरक जत्तो आनि थेके अकरा साकरा ताई चालाय रत्न ओ त्रिपुरा हास्तेनि ओ सालसा सानैयो जे तरि देबबर्मा बाई केसे केरें जे कक कालाय तंमानि ओ मीडियानि माध्यमितै जारनाखि ताबुक नाय तंनाय रकनबो आनि साया तंखे आनो क्षमा खालायदि ताई सामानि जागा हिंगाके नरक तरि देबबर्मानो बिनि प्रश्ननि उत्तर सोशल मीडियानि माध्यमे नरक SMS नि माध्यमे नरक कमेन्टनि माध्यमे बनो प्रश्ननि उत्तर हायकरा प्रुफ साननानि अंजाथों आबोनि बागैनो आं ताबुक नरकनि बसकां कक साननानि बागै थाया थाय कक साननानि बागै आं सुरुखायनो तिनि बाय 3 दिन काखाना जे दिनो फार्स्ट खारसि फुजा आबोनि हरनो ओ न्यूज आं नुगो जोङो का रविवार शनिबारनि प्रेस अब तिनि बाय शनिबार रविबार सम मंगल 4 दिन का 4 दिननि परे जों तामोनि बागै नरक न रिंखा हिंखांके जों अ जरानो नासिङि दङो तरि देबबर्माय बिनि बिहिकनि जे वालाय मंगो तामो फिडबेक फाय हायाखबा बंनि खरकसानि कक बसाय तामसा बिहिक तामसा हायदिबा जों अ जरानो नासिङि दङो बरक बुफ्रु कक सालाय ताई जों तिनि आसुकलायबानि कारण हिंगाके बिहिक तरि देबबर्मानि बिहिक जे सुनम देबबर्मा बसायनो साजाग्याङै बसायनि जे तमु जे बिहिकनो शासन खायमानि ओ शासन अशिशित शासन खायमानि जायानि बागै बिहिक बसायनि उपरे मिया एलिगेशन तिसाखा 1 2 नम्बर हिंगाके जे दिनो ब शनिबारनि फुङो दा सारिगो दाबो तो सिया आं केन्तो खबर नायमाखै सारिगो जे ब मीडियानि बसकाङो र नरक फायजाक दङो बंनि बिनि जे प्रेस हायकबा जे रेकर्डिं खालायनाय इलेक्ट्रिक मीडिया नरक फायजाक दङो अ जागा नरकनोबो आं प्रश्न खायनाय तामोनि बागै प्रश्न खालायनाय हिमानले आं अबनो प्रश्न खालायथाय दङो तरि देबबर्मा रिंखा नरक थांका शुक्रबि नरक तरि देबबर्मा कक सिंका हायदिबा हिंगाके बनि कक सामानि कायसा कायसा कैटेगरीओ जों खोनाका ब ककनो खोनाका हिंगाके बिहिक तरि देबबर्मानि बिहिक सुनम देबबर्मा बबाय कायजाकमानि यागोलो निसिमिनो महागुरु सेवा आश्रम फाइमानि यागोलो तरि देबबर्मानि बिहिक तरि देबबर्मा बाय तंलिया मोखां नासिग्लिया महागुरु सेवा आश्रम फाइमानि यागोलो अरनि जे सिचो सांग पांग तंनाय रक हिंसाव सांग पांग साबा आं सिया ब सांग पांग आं आबो बसुंनाय महागुरुनि आश्रमनि जे सांग पांग तंनाय रक महादेव बाय कायमानि दिनो साजगैनाय बलंगो ओम नमः शिवाय खलारि एवो बा बसायबाय सेकाकनानि बागै बसायनो नासलायनाय बागै महागुरु सेवा आश्रमनि सामुं तां तंनाय रक सांग पांग रक बिहिग्न सुकलि दावो हनमानि आबुनि प्रश्ननि उत्तर तथा आबुनि प्रूफ 1 नम्बर बमारिनाय 1 2 नम्बर हिंगाके बसावो ब कंग्रेस हिंगाके बबो हाय मताय आनि बसकाङो फायदि मताय मतय लाथिरिनो आं ताबो वानसुक दि तावचिनि ककपिंनि दाराबाय तो आं खूब एकटा गाहाम रिलेशन दङ गोजाथानि कोनो कारणे आं बबाय रिलेशन दङि मालिया मीडियानि बिसिंतै अ ककपिंनि फुना एडिटर न आं उस्तारिनो हिन जुदि साखा हिंगायता दारा तिनि अ चैनल ककपिंनि जे फाउन्डार ब तिनि आनि बागै अबশ্যই आइन कानुननि बिसिंतै बा पाब्लिकनि माध्यमे ब बिचार साननाय आबो तो एकटा खूब हामिया क लाथिरिनो हिन हिमानि जुदि मतायनि जागा जुदि बरक हिंगाके अनेक किसु कक काखामन मतायबो जुदि ओ जे मताय बरक हायके कक सायमानाय मताय जुदि हिंगाके जे शनिबार दिनो ब हिनो आ शनिबार दिनो आ मतायबो बनो उत्तर खायकमनि बिचार सानकामन थेबाबो मताय बरक मयुसनि फोकास मताय फायमानिया
toma Allah thon toma Christian thon toma Hindu thon ja dharma ja Buddha dharma motai kuni dino borok munchuni jorawo borok munchuai phai malai phaiya sini ontor sini bakha sini bishas sini thoi akrungjak tongmani bagui se जों जे कुनु धर्म no जों palayo hai diba hingai o jagabo bo je ধর্মনি kok samani motaino lathiri mani obo hoilo bo motaino tamoni bagui ustari na lathiri na bo aboni বিচার ধর্মনীয় পক্ষে bo aboni বিচার जोंनो मारिनाय जों বিচার सानो बिनि थानि 2 3 नाम्बार हिंगाके bo sawo ani norok no sengka ajorawo bo asramo thang hinsingo norok ajora bo sawo ang bumung saya keboni karon ang ekjon sorkarini employee ang emon tiasar battalion ni ang khoroksa sebok abon bagi ang kebon dor ang kebon bungno mention khaimiya insau nang mention si khaimiya nang bumung si sia nang jaga si saimanya hingeke Arjun Thagoro bahake duita ashram tong hin saiman duita ashram ni bisingo je allegation ti samani ashram hingake hostel gonang ashram hingke Arjun Thagoro ang Arjun Thagorni kok saliya Jompu jela sub division no ধর্মনীয়নি বা গুরুকুল নিয়ঙ্গই স্কুল খুলকজাক খুস্তাই খুলকজাক কাইসা krei শুধু মহাগুরু সেবা আশ্রমনি স্কুল সিমিসে খুলকজাক দঙ্গো হিংগাকে bo jaga bumung khuyapano mention khayapano or bumung khmasuk dong mangkha karon norok bo saja hikai di jompujala sub division no dharma sonstani ashram ni school kun jaga krei hostel kun jaga krei শুধু Arjun Thagur মহাগুরু সেবা আশ্রম সোসাইটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সিমিসে হিংগে বড় bumung khmasuk no hai diba 3 4 number hingake bote kaisa kokti saka o jagao pakhandi mohaguru pakhandi bohok sajake bokhorok sake boa dunoke a jagata thangdi somporasari oi moni khlayo khaisangni sakago nono hamya sunung khlayo ang tini or phaimani 2023 ni October maso ang o jaga phayo 23 24 nakade 2022 ni October maso phayo ang 23 thangka 24 ini July mas haiba June July ang ekjon rogi tongmani ang khuboi ekta babanji ang abahe rogi tongmani onekti borok saimano jar naki ang bai ani bayaro hingke to motamuti sayo mano ang tini oro phainai tini makhang khasang khlainai mohaguruni seba khlai mankha motaini seba khlai tongmamani karon no motai khulmui ang o jaga banji phaikya ba khoroksa hamyangai mano bini kepalni bitata bini kormo subject tongman bogo bohamya bongi mano keba ani je mokolni simin nukmani ang tini kok sanan dorgar tomaya kan mohaguru bortoman asuk tongmani jaga tini sak phonto ang 2 বছর পূর্ণংখা তিনি sak phonto ang mohaguruni beskang khorang kotor kok sayako mohang tese kok sayako keba tini sanane baddongkha tangai baddongkha himale je pakhandi mohaguru hin samani mohaguru pakhandi si binarota thangni hin samani komenawa ang sekya mohaguru tamokhe pakhandi ingkha bo aboni বিচার जोंनो मारिनाय महागुरुनि जों ताबुबो अन्नायनि बनो বিচারनाय हायका बनो माफ खालायमानो महागुरुनि जे दिनो याकुं रम्बै bo khoma sanya sak phonto norok je dino shonibar dino je bono kok satani ba bo press khlaitani norok je thanai norok ni bwskango jodi mohaguruni yakung romoi khoma sanya sak phonto map sanya sak phonto जों brongno yakaria karon o mohaguru seba ashram society সরকারি বারেবার সার্ভে খাইমানি স্টেপ টু স্টেপ ইনকোয়ারি খাইমানি পড়েছি ও মহাগুরু সেবা আশ্রম সোসাইটি ইংলিশ মিডিয়াম খলক জাখা বা আশ্রম চলি যাক টংখা অব গভর্নমেন্টনি রেজিস্ট্রেশন আশ্রম হাই দিবা হামিয়ানো যদি মহাগুরু পাখান্দি মহাগুরু সেবা আশ্রম হামিয়া মহাগুরু বুনি বিহিগ সকাগো महागुरु बुनि बसाबे सकागो जुदि एंगनो तंग हंगाkai गवर्नमेंट आगेन बेन खायकामुन केबा गवर्नमेंट तिनि sak phonto संग बेन खाया महागुरु न हामजागै तंग गवर्नमेंट हामजागमानि पक्षे न तिनि महागुरुनि बमुङै स्कुल नखा महागुरुनि बमुङै आश्रम नखा तिनि खुले आम और बररक फाइ तंग हाय दिबा ओके आं अकमन साने तेवाइसा कक बसाव
ani bihik no bujok mani se ani bihik na angma bukha ani bihik saljan salon 5 kg sap parikha ri soinai abon bagi se rang kesari di tekisas kongko kom khai choli de hin phrang mani se ang honi bosau ang bono kaisa kok sungnani musong tini media ni bisengai ang obono kaisa kok kubo kesarnai bono kobo koinai onurut bo khainai kubo kolomnai hoisak nei haidiba hoisak nei ba khoroksa bu phani sajla mak nei example o sajla mak rino rule khainani bagai sabodai bufa haino bole dara haidiba bonduro o sajla mangno control khainani no khungchol rinani bufani yago o busla mak rino control khai ton nang bufani dai haidiba bufa busla sikok ngaibo bufano ma phrangai nogo tu nyai khoroksa borona rep khai phaibo bufano ma phrang painai nogo tu nyai khoroksa ni nukhungo khor sunjai kabo bufano tu nogo bisingo ma phrang painai exact bihik solina rengya bihik wan chungna rengya hinde bo social media phai sapanya ni kokya tar mane bo bihik no bosakak bihik bai bo hasalangna ni bagai bo je dino bihik bai malayo songchar khayo se dini simina bo bihik bohok sajagai bihik gas bari jagai para ka bisinda sakabo kintu bo khel khlaya bo abuno suchi khlayo camera suchi khlayo video record ni khlayo bihik kakna ni bagai bo a jorabo camera khlayo ang nukha biang ko video khlaitani bihik para kaprai tong guang ko khatsa kawo gunda sangjak gunda gun kichik thamaicha kapra mani bihik ni sharerik problem tongoi mano gas ngi mano bohok sajagi mano ba onna kunu rog ngi mano afro to mohaguru ni ashram phaya ko bo hoy diba bos habo mohaguru pathor sanamai rohoro mohaguru motai tiklai rohopo ajora to biang ko bihik no boja sai khlai na mani bihik ajora mohaguru ni ashram phata phakya jasai khek lake norok bosingya kintu norok sungna nangmani bo je dino shonibar dino video khlayo a dino norok sungna nangmani je nihi to sungno ko norok footage rekha hai diba a jorawo nihi ki ashram thara thangka na naijagi kya norok kintu sungliya angke no sungnai tabo norok sungka adina norok sungliya bihing ni footage norok mangkha khator rokosak bra ko nini guna gunu kisekjak video khlainai kuna besar khlainai norok phunuka kok satani bono buli phunuka kapramani kintu norok sungliya norok sungnan uchit tongmani o joraki ni ashram thala thangka kintu sungliya ang norok no tak sungnai kintu norok sungliya sungna nangmani ek dui hingake bihik kobor bobai malaya sekang dak bihik kobor ngkha love marriage baja bihik bai bokai jakha ba bihik bai kaji sekang zabardosti bihik bai thoi bohok tori jabo bihik bai zabardosti ke makai jaka kobor nukhano norok kintu abo sungliya kintu bihik sungje saima mane mote mohaguru ni oroni sekang ni phaya sekang no bihik already kobor eklogi automatically bo mental motai habjagi mano ba khamya ngai mano bo kintu bihik advance no bo mental or phaya sekang no bo bai kaji sekang bihik ni bokhro khamya bo kintu abno jasai klailia norok bo sungliya hai diba dui tin hingake bote te kaisa sabo borok knoi kak thani ba bihik no nasle tani ashram thangya tongkhang ang bihik no hamjago in bokok tesau mutu kanya di ang bono sanai bihik bobai malaya sekana bihik koborongkha bohok sajakma hamka mentality tongmani mohaguru bai malai mani pore sob mani pore ba 2-4 din phano ashram phaitun motai naiklai ka hingke ba jani ja dormo naiklai ka hingke to osusto pon hamui thango abo hoito jani je palai mani suri mani am motai ni asibati ni mano bono hingake ashram thang hingke bihin ani bihin ang takhona hamjago acha aboni slai sekang hingake aboni slai sekang hingke nihi kobor wajai tongfru nang bufruke abroke nang hamjage da nang hamjakto de nang afru bu ঠিক দেখো nang hamjagi tong hingake ba ঠিক আছে ashram phaimani mohaguru bai phaimani mohaguru ashram phaimani bagi bosori jago amulai sengkai nang tangai bu bihing no tewose tini norok tewose ko nadi news nadi bihi ashram phaimani selai sekang no bosabe motamuti tafa dengai thanga 99% abo kaisa muitu narik de
abo kaisa muidon narudi এরপরে সে বসাইবে কাকমানি পরে সে ডিফারেন্স মানি পরে সে বিহিক ও জায়গা আশ্রম ফাইকা ফাইও আনো মুক্তি রেদি মহাগুরুন সানো আনো মুক্তি রেদি হিনি এক দুই দিন ফাইজাগো বানাংথों হাই দিবা জানি যা দর মন তো जों দুঃখ হংখাই বিপদ হংখাই সিন বিলে আনো মুক্তি রেদি আনো উপায় খাইদি হাই দিবা ইনকে ফিয়াবা বসাওয়া জায়গা আশ্রম থাইয়াকা আং বনো তাকফানা হামজাগো বিহিক নবন রকক संदि नों आश्रमता थानि साइबाय दंदि बसाइनि सिकुर केन्तु क्रय बनि काकनानि बसाइ ब आलादा बोरैबाय दंना काजे आनिक दारना बिहिक बाय काकनानि मुसलमानि बागै ब आश्रम दुसारि रेखा केन्तु आश्रम बिहिक न कोनो खदि खलाइमा क्रय आश्रम तरि देबरमा कोनो खदि खलाइमा क्रय तरि देबरमा कसाकदा कर्म कखरां कुफुर जों ताक बसिनियाको मीडिया सिसिं नगो आबो बराबर बागानो एक नम्बर तेकाइसा मिया कमिटी डिसिसन मानि परे ओ जागा रेकर्डिं दङ नरन रेकर्डिं रनाय आं बय कक सामानि रेकर्डिं हर 9:30 नि जराव बना आं फोन खालायगोनके दा फुना तरि दाउदां खाइन सिंगां ओ जागा न ताव जे जागा मीडिया बाबू बसाय दङ जागा ओ जागा न बसावै याक मोहायके बेरावै आं कक साव मोबाइल ओ जागा बेरावै आ जरा आं सिंगा दा तरि दांखा फुना बाबू दांखा इंगाय अच्छा बनो संमानि ककटा नरक जे हिजांनि डिफारेन्स दंथानि चिनि महागुरु सेवा आश्रमनि कक्सि गाजाखा ओ जागाबो ननबो कमेन्ट हामिया खलाय दंखा आश्रमनबो कमेन्ट हामिया खलाय दंखा फियाबा तरित बाबू नों भाई जों वालायमा करै सुक्लायमा करै कुनु ककबांमा करै फियाबा नों आश्रमनो जासाय खलायावैनो नों आश्रमनो दुसारु रेखा महागुरु बुंगा हामिया साका जों आबोनि बिचार जों नायु प्लस जों दोनो पक्ष खना आसुगैनाय मीडिया नि बसगां जे नन कक संनाय मीडिया रकनि बसगां न मीडिया न जों रिंजाक आ मीडिया रक खना फायनाय हे नोंबो आ मीडिया बाय बाक्सनो फायदि आश्रमबो जों कक सालायनाय समालोचना नांनाय जों आरो कुनु मोखां समनान करै नोंबो बुकुंबारा आंबो बुकुंबारा धर्म फेरि मानो अनि बना आं साका बा जरा साबो आं तो सुदि गोबां नाजा आं ताक फायमा मनो मामाया हिंजाके आं ओ जागा साना नायो नरकन जे दिन ब शनिबार दिन जे कक सावराबार बागान किनार बिहिक तो कक संका बदय दामोदन संकना बा दिन सुवां नंगैया दा हिन बिहिक संका मिया किन्तु मागसिका सुवां नंजाखिनि आं आकं नसुं जे दिन ब पेस खायो ब जागा बसावो मिया ब केम्बो सिनै बिनि वाटारो सिनै ब जागा दिन केमगाना बिनि केम्बो जागा श्रीनगर थानागाना हिंगाके श्रीनगर थानागाना हिंगाके कदा बजन दकलनि दा बजन दकलनि हिंगा बसावो केम्बो हिनै हिंगाके बसाका नों 6 घन्टानि बागै फाना नों सति नाय फायदि जों अबनि समस्या जों समाधान नायो जों अन्नाय बिचार जों सानो जों अन्नाय खलाय जागा अन्नाय जों बिचार सानो नों मा फायनाय हने बनो बारा रिक्वेस्ट खालाय किन्तु ब फायनानि सया नों फायनासि सया बते कासे संगो नंनि अर्जुन ठाकुर महागुरु सेवा आश्रम एरिया बियां खाबाय हिनै बनो आं साका श्रीनगर पीएस अंडर पोस्ट ऑफिस उजानगन यामारा एरपरे अर्जुन ठाकुर पारा महागुरु सेवा आश्रम नों तथ्य नाय फायदि नों जदि लामा सिनियाखै आं न ताकारजला फायनाय नों तो फन फायदि आं बनो रिक्वेस्ट खालाय किन्तु ब फायनानि नायलिया कारण अबनो जों साइमानखा ब अलरेडी आश्रमनि दिग दियै ब मुंसा साइमाया वे बिहि बाय काकदानि बागै ब लामा तानमानि आबोनि बागै ब तिनि बा खनानि बिसिङो ब महागुरुनो याकुं रमैने खमा सान्यासा खन्त सोशल मीडियाव ब बायथां फायाफा नोंथों महागुरु निनि याकुं रमै आं खमा सानका आं कक सातानि आनि बोरै बाय कक बांलाय थानि निनि बुमुं सिलजा जागै आनि सायाहंखा आनो अन्नाय आनिनो अन्नायखा आनो खमा खालायदि सानका इंखायसि ब यगनाय हायकाय जों धर्मनि पक्षे जों धर्मनि तै जों बिनि बुङै सरकारि पदक्षेप जों नानाय बनो 2 दिन सरारनाय दिनि ताइखाना आसों नंसितों मीडिया रनो दिबनि जराव समय काहामरिवै कष्ट खलाय महागुरु सेवा आश्रमनि तथ्य बितथ्य ना फायमानि बागै नरकन तेवैसा हायनो हाय महागुरु सेवा आश्रमनि एंगैनाय पाइफेलेया कुटी खुलुमं याफारो ताइ हामबाय याफारो ताइ अ महागेफानो नायथागनानि खुलुमबा